समाजा थैजाक सिरमिया गथैगाना थाइसमिया आं सिटेन सनबाय दिनै साफुल आखाला मय आन बिना दुसि अपराध माने तामा अपराध मानानो थुजाक जाजाक नखालाय माने प्रमाणनि अंथक তুইমান ময়ালি তাইমাং দङ এরপরে চিনি রুয়াজা দङ ইরো যত সদস্য দङ ইদুবো কিন্তু মানে অযথা বরক মানে থার্ড পার্সন বরক রক মানে লিওয়াট মানে ভাইরাল খাইদো মানিছে ইমো কিন্তু তাইয়া তিনি সারা রাজ্যনি বরক যে নাই দং নাই যে ও ভাইরাল দিয়ে মানে বলে নাই যে নিন্দা হিংসা করা যায় বই কিন্তু যত মানে সমস্ত যে কক মানে যে করক মিথ্যাবাদী ওগুলো কিন্তু যাতে কোনো বরক মানে অপপ্রচার বা অমুক খাইয়াতেই আনেখানে মানে ত্রিপুরা চুবালাই বুতুন সমাজনি आं जलियापारानि जे रजा आं जतन अनुरोध पायो जाते उमुरतयै केवबो माने बिभ्रांत बा केहाबो माने अनाथय माने बाखा टाकाथय गुनै आं जतन माने एलाकाबासी जारा नायनाय तंनाय गुना आं अनुरोध पायो आनि कखनो इरनो माथागै आं जत माने चिनि राज्यनि बरकनो बा चिनि एलाकानि बरकनो आं थुलुंगै जाफारो आनि कखनो गत 7 तारिखे जे जलिया बाजार तपरि नपरि जे घटना माने बगुना गसै लामाने बाय आं हामजा हाबंना गसैलाया समाज जत गसै लाहा बिनि बे आं हामजा हा कैंडिडेट दक्षिण त्रिपुरा होना एक बर अपप्रचार खालाय माने दुर्नीति खालाय कत किछु सादाय माने बनो दुर्नाम खालाय आसों बनो समाजपति रावैतिनि ताइमां दङ रुवाजा दङ दाबिं दङ खालाय मुक्ति दङ जों बनो जजाय खालाय माने बुखित अबास्तब आं हलाय सि मुलुग बंगलनि कैंडिडेटनि बाटा आं रुवाजा रामरामपारानि आबो गुड्डा मिथ्या कारावसि बरक सादाय माने जों जजाय खालाय माने गुड्डा मिथ्या आनि कारन साय सुनो अहा